Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, firstly, I would like to introduce myself. My name is Zulfikar, and you can call me Zul. I'm from Malang. At this time, I would like to explain about one of material about advanced reading power book. The material is learning to read faster. Okay, there are two important reasons for learning to read faster. Point number one is you will get to require recording more efficiently. So alasan ada 3 alasan pentingnya. Yang pertama itu you will get to recording more efficiently, yaitu Anda akan menyelesaikan bacaan wajib dengan efisien. Jadi membaca itu lebih efisien. And point number 2 is you will enjoy your extensive reading books more, and so you will read more. Point number 2 is Anda akan lebih menikmati buku secara instinktif, sehingga Anda akan membaca lebih banyak. And the point number 3 is you will improve your comprehension. Anda akan meningkatkan pemahaman Anda, gitu. In this book there are five strategy to make your skill, your ability to reading is increased. Strategy number 1 is check your reading habits. Do you try to pronounce every word as you read it? Do you usually move your lips while you read silently? Do you follow the word you read with your finger or a pencil? Do you translate into your native language as you read in English? Or do you often write translation of word in English text? If you answer all the questions that I mentioned before, try to change the habit that are slowing you down, that are your reading skill is not good, bad. Okay, strategy number 2 is jadi strategi nomor 1 itu adalah memeriksa kebiasaan membaca Anda. Jika misal Anda itu salah satunya ini kalau membaca itu dengan menunjuk tangan atau pensil gitu, jangan dibiasakan. Itu akan menghambat membaca cepat. Strategi number 2 is read meaningful verse or chunk. Jadi faster readers tend to make longer verse so they can take in more text at a time. Jadi strategi kedua ini yaitu membaca meaning verse, yaitu potongan, chunks, potongan. Jadi potongan. Pembaca yang cepat itu biasanya memotong suatu kata, suatu kalimat itu lebih panjang. Semisal contohnya, each chunk should be a verse that makes sense by itself. Itu slower readers. If you want to faster readers, you will make a longer verse. Like each chunk should be a verse that makes sense by itself. Gitu. There is two verse that all the sentence that I mentioned it. If you faster reader, and if you slower reader, you can make the sentence to be 1, 2, 3, 4 verse, ya. Jadi untuk membaca cepat itu
itu membagi potongan makna, potongan frasa itu lebih panjang. Misal kayak contohnya tadi itu Ichang should be a verse that makes sense by itself. Itu membagi satu kalimat itu membagi 1, 2, 3, 4 chunks. Jadi 4 potongan. Itu slow reader. Jadi itu pembacanya lambat. Jika ingin membaca cepat itu kayak each chunk should be a verse that makes sense by itself. Jadi itu potongan memotongnya itu lebih banyak. Jadi satu kalimat tadi menjadi 2. Itu faster readers. Okay, next strategy 3. Skip over a noun word. Don't stop when you come to an unknown word. Skip over the word and continue reading. Jadi strategi nomor 3 adalah ketika Anda menemukan kata yang jarang diketahui atau masih asing, itu jangan skip. Skip itu jangan berhenti dan mencari artinya dulu, jangan. Jadi lanjutkan aja. Oke, strategi nomor 4 adalah strategi number 4 is use your extensive reading book. Use your extensive reading books. Point number 1 is mark with a pencil where you are now in your book. Make a note of your starting time in the margin and read for 5. Jadi strategi nomor 4 ini adalah bagaimana caranya kita untuk melatih beberapa kecepatan kita dalam membaca, yaitu salah satunya itu kadang seorang itu melatih dengan membaca suatu buku gitu, dengan membaca di buku itu seperti latihan terus. Padahal untuk melatih mempercepat bacaan itu dengan ini, mark with a pencil where you are now in your book. Make notes of your starting time in the margin and read for 5 minutes. Itu cara melatih untuk bisa membaca lebih cepat. Kalau kita misal membaca cepat tapi tidak mengetahui artinya kan bagaimana gitu kan. Nah, point number 2 is write in the margin of your book the number of pages you have read. Point number 3, count ahead about the same number of pages as you have just read and mark the place. For example, if you read 2.5 pages, count ahead 2.5 pages. Jadi ya, poin nomor 2 tadi itu menulis. Saya jelaskan dari nomor 1. Nomor 1 adalah catat atau tandai dengan pensil atau catat ya. Anda bacaan selama 5 menit. Mungkin intinya bacaan itu ya. Terus kemudian poin yang nomor 2 itu tuliskan di margin buku Anda jumlah halaman yang telah Anda baca. Jadi setelah membaca berapa halaman, berapa menit, nah itu dicatat dicatat ya. Terus nomor 3 tadi, hitung lebih dulu tentang jumlah halaman yang sama dengan baru saja Anda baca dan tandai tepatnya. Nah, contohnya jika Anda membaca 2,5 halaman ya, hitunglah 2,5 halaman gitu. Oke. Point number 4 is try to read this page in only 4 minutes. If you do not succeed the first time, keep trying until you do, using new page each time. Jadi poin nomor 4 adalah coba Anda membaca halaman-halaman itu hanya dalam 4 menit ya. Jika Anda tidak berhasil, maka coba terus menerus sampai berhasil gitu. Point number 5, count ahead the same number of pages again and mark the place as you did before. Try to read that same number of pages in 3 minutes. If you don't success,
try again with new page. Jadi poin nomor 5, tadi itu hitung lagi halaman yang sama, dan tandai tempatnya sebelumnya, dan cobalah untuk membaca jumlah halaman yang sama dalam 3 menit. Jika Anda tidak berhasil, coba lagi dengan halaman baru, begitu. Poin number 6. Now try to read the same number of pages in 2 minutes. Keep trying until you success. Jadi selanjutnya itu poin nomor 6, cobalah untuk membaca jumlah halaman yang sama dalam 2 menit. Jadi waktunya itu terus mengurang, terus menyempit ya. Tadi dari 5 menit jadi 3 menit dan sekarang 2 menit. Teruslah berusaha sampai Anda berhasil. Poin number 7. Point number 7 is mark your place in the book again. Make a note of the starting time and read for 5 minutes without forcing yourself to read fast. Jadi selanjutnya poin nomor 7 ya. Tandai kembali tempat Anda dalam buku. Catat waktu mulai dan bacalah selama 5 menit tanpa memaksakan diri membaca cepat. Terus yang terakhir yaitu count the number of pages you read this time. Compare this with the number of pages you read the first time. Jadi poin nomor 7 sama 8 itu ulang tadi berapa halaman tadi itu, kayak step yang pertama. Kan step pertama berapa halaman, waktunya 5 menit ya kan. Dan nomor 7 sama 8 ini membaca sama, waktunya sama. Dan kemudian bandingkan hasil yang pertama dengan hasil yang kedua ini, bandingkan perbedaannya di mana gitu. Terus selanjutnya strategi number 5. Strategi number 5 is practice with time reading. Jadi berlatih dengan waktu, berlatih dengan melawan waktu ya. Berlatih dengan pembacaan berjangka waktu, begitu. Regular practice in reading against the clock is the best way to increase your reading rate. Jadi latihan membaca melawan waktu secara teratur, regularly ya, secara teratur adalah suatu cara yang terbaik untuk meningkatkan kecepatan membaca Anda. Ya, that's all. There are 5 strategy to make your skill, your ability faster. I think enough for me. If there are many mistakes for me, I'm so sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.